Znarktelikeshite, na telekanalê Fîrî înformasyon ra wext abûn. Studiyê Xurît Batraz sibirtena bûnê fîre. Prezident Fêmbeld zindbûn werestiyek zarekkinek aftema danêzgeh Adem û Rêspûlîkayê Qaytar eme xestûn watsxestsekî me. Misin eme kade az me Rêspûlîkaya wext serdiste alixizûn wazelte. Estêya Ziratzet zindgûn Îrompayê dramaturg eme axir gund cikkayte Şamîlê raygirtibûnê. Prezident Bîbilta Anatoliyê Xîmeraysta werestiyek zarekkinek Yulia Çiçerîne. Wîtskîn Valmertset padsixa de serxlewece Erxin Megeske. Fêmbeldima xayad restoy Donbasê xeste xaya dîsek danêzgeh Adem û Rêspûlîkaya Qaytar axira avîzba. Eme xestûn watsxesek Semyon Pêgav. Bîbilta Anatolî wajjete Xîmerayske banosan ku ta salem bi negaxast efsimerûn bestete Donetsk eme Lugansk Ademûn Rêspûlîkete ketsit heste wezda û wavere. Axan wezda û fendagil rasewin baxet xûsarî ristûn Ademê der sexet barzînat mesewgeye. Banosan ku ta padsaxa de serxlewek. Bîbilta Anatolî serma gund xûsterdaz dexta zindgund rok zarekkenek Yulia Çiçerîne esfeldestadme. Ketsê serma gund bina taxsins patriotîk gund zarcetem. Вы один из тех людей, который действительно является патриотом, и патриотом не только отдельно России, но и всего, скажем так, русского мира. Особую благодарность я хочу вам сказать за эти патриотические песни, которые, честно говоря, берут за душу. Большое спасибо за ту песню, которую Пегов, конечно, написал про абхаза, осетина и казака. Это как раз вот объяснение той дружбы и тех ценностей, которые мы все имеем. Wajjete bûznecin xestezaq toy padsaxa de serxlewegen xûsarî ristûn mesekayr xwetta eme silredawekay simbel doyte xey. На самом деле мы держим все один общий фронт, это видно даже по флагу. Когда в Донбассе с одной стороны тоже осетинские флаги и осетинские добровольцы бок о бок с донбасскими шахтерами воюют за свое право на самоопределение, жить по тем правилам и традициям, которых воспитали нас наши предки, наши деды. И здорово действительно, что никакого вот такого барьера, что ты находишься в гостях, нет. Такое ощущение, что ты приехал домой, и это очень здорово. Спасибо. Keredzî kultura tebazonên felgette Bîbilta Anatolî rastilbanima te wajjete qudem semay xûsarî ristoyna garcîste bal soate baset tekenoy Donetsk Ademûn Rêspûlîkeme eme sinrav dîsoy îron kulturayê ayîvzînette. Fêmbel dikeron padsaxa de serxlewek wajjeten bakot ta zerdil daran leverte. Tedê roza Xarêbat Arnold Kusrata Tamirlan înformasyon ra wextabûn. Zindgûn zarekkinek Yulia Çiçerîna nixast ku te Rêspûlîkaya Zelon înformasyon ferestimîne vertîme. Wî jurnalîsten razirta yêsfeldista de tixey. Prêskonferensî me em sefarsti teratûy û din fedil û çêrtqutirîgîne rêportaj. Prezident Bîbilta Anatoliyê Erxin Megeske nebeste Mertsid werestiyek zarekkenek Yulia Çiçerîne xûsar îristûnê padsaxadûn Ramunca Adresîneyl wî si xest kenzen zarek Dobrovolçiska. Muzikal û kompozîsyê xest derçid batalûn Pratnaşkaya komandîr Mamî Talî ginûmil wî xestke xetsin femar Donbasê. Prêskonferensî restece zarekkenek girzirta îristûn emel Donbasê xest telmenten û wextûy udettil. Тут очень красиво, непонятно какое время года вообще. Меня вообще интересует очень природа. Природа тут шикарна, прекрасный воздух. Ну и вообще горы, и вот эти все деревья. Круто, мне нравится. Россия — это прекрасная страна. Чудесно. Yulia Çiçerîna sîs werestiyek muzîkan te Donbasê Ademê Farsçîbalewid widûne seyîw. Yek ansertîme çal derxwedibit Donbasê. Sabatê taya Donetsk Ademûn Rêspûlîkaya serxlewek Denis Pushilin sxurzexçin ku ta xelarcîna de ordîney. Yulia Çiçerînayê me Rêspûlîka me erçid internasyonalûn brîgade Pratnaşkaya arazek axira avîzba. Wî razir ta îret te eme abxazek te Donbasê zexil alçı delxayîs kunde kud erbayî wiste eme Mamî Talî me komanda kenina de barta kud levert ta udette fedil. Слияние нашего подразделения с добровольцами из Осетии произошло на День Победы Республики Абхазия 30 сентября. Они в составе 38 человек приехали в аэропорт поздравить нас. Это как раз вот здесь вот кадры есть знаменитые, где ребята
ребята осетины играют лезгитку. И когда мы заезжаем колонной, это как раз я их встретил в районе ЖД вокзала, это несколько километров от аэропорта, и провел к нам. Вот мы в бою встретили наш праздник и встретили его вместе. Поэтому мы для себя уже поняли, что если два братских народа пришли на одну землю защищать, то они должны быть вместе. Мы объединились. Всетtunots خستك اما بلوگر سیمیون بیگاف ارزرت تازگه یا خوصاری رستو مرسم داگه که فندد اما نر یخیامون چنل نمای آس قطع یکو که بافتد و می نروگ نریس پوبلیکای تخی ویزت تا ارمستر ویدیو نفتم گسکم 08:08. То, что происходило в Цхинвале, наблюдал, скажем так, на экране. Я в это время находился в Абхазии, с другой стороны фронта. Ну, мы знаем, что там, куда все более быстро и благополучно сложилось, там очень довольно локальные были боевые действия в Кадорском ущелье. Не то, что происходило здесь, но за тем, что было здесь, тогда, конечно же, все, кто не был равнодушен к судьбе своей страны и к народу Южной Осетии, все следили за тем, что происходит. И я, наверное, все-таки знал этот город в большей степени по кадрам своих коллег, с которыми позже мы работали в Сирии, на Донбассе и так далее. یولیا چیچرینا و ورسیاگ روگ زارک کنگ اما موزیکاند ویسارستا یخی سرماگون کرد چیچرینا کرد اسمیسلاوی گالوسینات سیم رنگ یک کرد نماد سوه نرک کن ارولاگ موزیکای لیدیرل چرخوتریگینا قدستا الکساندر کمریتات فادیما انفرماسون را وقت آبون Республике льготай категориям бестектен афаз юхат леверт заузен юрестегу материалу нахос. Ахем хос райсен куткаве уйбере кутана вацхесек цуцит Марианна. خوصاری جستون زاکم مگسکل گوتت کاتگوری تم خانس چیف مردوس بینون تفت کرد ساقات چنته گرزیاگ ایرون نخملو درستاجی چیف سفودونای دکا کرد ساقات چنته ارتاوما و میفل در سوالت کمنیس وس بینون تا چسل فستم ساقات چنته سیزر سوالت اما افدای فونز از ایفل در کلسه آخم ایو نگم بستکتن ست ساردو ورتم قامیس کوهرکسه وی فستم دوامین فن تسمازو واگورد مگسکه والدر رانماگ کاتگوری تم چی خواهد وس ام بستکتن سکوردیت تم گسکه آفادیو خود باکن در سو یورست материалу хос. Обращаются в Министерство здравоохранения с просьбой оказать материальную помощь. При министерстве функционирует комиссия по рассмотрению этих заявлений. Размер материальной помощи зависит от решения, вынесенного комиссией. За 2019 год нами оказана материальная помощь 1440 гражданам на общую сумму 14 миллионов рублей, которые выделяются из государственного бюджета вот именно на эти цели. ماتریالون خصباس تو قامیس راخس کفندون الاموای دسمینای دول مینوونگ والدر رانمایگا کاتگوری تمچی خواهسم بستکتا پینسی انمنگا قوماییسوی ریسپوبلیکای یویون بستکتا قد کنن زاگا دکا کاتگوری مچی خواهسه ساقات چنتن در قوم فستسوی وصفرستم. Просто инвалидов второй группы, к сожалению, заявления мы не рассматриваем. К большому моему сожалению. Инвалиды второй группы, получившие ранение в Бастино-грузинском конфликте. Вследствие ранения тот, кто получил инвалидность и получает пенсию в Республике Южная Осетия, вот тем мы оказываем. کاتگوری تا ایویو تلگوتا تلورد ساونس الکترانرژی خارج امندر کامونالون لکت فیتون تفیدن رستجم الگوتا ترایسن تخ آلاز در قو داکومنت ترانو کنن وی میو مقامی سنباری سسار دوور تبرک کنن کمن قو ودون راف زارن اما باف دیسک برک کنن تا بابرک کنن جو تاکسانا سوسیت ماریان نگاسی تارسن تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون دوامین دو نماز ورسی فدراسیی راسیت ارصد مسن اما کادازه برک بونو مازلت وقت سودست خوصاری رستونه در و دون فدلو بیازرت استیله ریپورتاج. Udgest nomauen buznak, مثلا کاد از ما خوصاری رستونه باست تگوندرت پاتزاخدون پروگرام وردم خواسترت دست آلخزوم مازلت امراید تا آکسی آرمزاک سجتای بانسان کود تازای سیت جان نسترفت بستیون خسته و لاخیسل هفدای فونز از خسته بونت ستم برک بونو مازلت пресс-конференции растаджем. В этом году мы свои мероприятия начали совместно с посольством Российской Федерации в Южной Осетии. Вы, наверное, помните, совсем недавно церемонию изъятия земли с могил героев Советского Союза и с братской могилы. Мы отправили эту землю в Москву, в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы там земля из Южной Осетии
была представлена как символ участия и героического участия нашего народа в Великой Победе. دوامین دو نماز خوصاری رستون در خاستر цит اخسن آدمون زملت انملگا полк собрада полкма. Мы гордимся каждым жителем Южной Осетии. Мы гордимся каждым человеком, кто поддержал нас и вышел в ряды участников бессмертного полка. خوصاری رستون واقدر سودن استوریون دیکتانت طرف دبستون خسته دیمه فدل ولا خیز دیکتانت اکسی خاد رایس مسازر دیز بیر آدمر باخونن خوصاری رستون اربایی و زن اکسی مسن سخرادو مدر ولا خیز یوبیلی من ساتسسته افدای فونز برز تالای طرف دبستون خسته ولا خیز افدای فونز از خسته بونت ستن خوصاری رستون رو сотрудничество مینه وراد راسید آی وادون پاتریوتون конкурс از نف کنن ولا خیز конкурс خاد رایسن یبونو آلکمندر Каждый по своему направлению работает, но в общем получается вот такой вот конкурс. Дети рисуют, дети будут рисовать победу своими глазами, так как они видят. و میوال دایما انوسون آرتراس کادا لیه نوگه وردر سوزن سویتون سدیس قایتار گیورگی بیرواشویلی تسرد بوین پرخ کتوی گرزستون агрессии растеже. За Бирошвили только вот мы работаем, ратуем сейчас, чтобы воссоздать его образ. Ну, сейчас как раз работают над этим скульпторы. И я думаю, что он 8 мая уже на Аллее Славы будут все 8 героев Советского Союза. خوصاری رستون ما بازداد سال در ویتیرانه اکسی فرانتاویکن سیندی ناده فلگت سنوزن ماتریال و نخوز و میوال دایما سامن غلمه کسس در سورپریز در دارتر در کسته و ابرک سفتت سارن فدل افتما فارست دم مایمه ابواخس وقت سبزست خستون کی نوی بونتم Несколько лучших российских советских фильмов будут показаны. Я хочу сказать, что кроме показа кино, людей будут там ждать и интересные встречи. طرف دبستون خسته ولا خیسل افدای فونز از خسته برک بومباسه تکنن قطاج خادیسنس زلون اینفورماسیون فرسته اینفورماسیون خسکنه اینفورماسیون آگینتا سپوتنیک پاتسا خدون تیلی رادیو کمپانی ایرت تکنه تیماچی کنالا ورته سرماگون ریپورتاجته بازر تستیلا کدزی تازمت کمالیتات فاتیما اینفورماسیون را وقت آبون آبون استایز سخست داید ایران آدم سرقزوی یا آدم سرل فدیس قرگنگ جکایت شامیل نر فارست از شامیل کرد نیخسن نالیس و تر ما خیروخ کن نیست یستر لکت اما یلک زینت شامیل امزافگت فل در خایو ایران آدمان یا ورزون زینت رارگون کنن نفدل ایران زل یری وی باقا کنن ایران افزاگ یا اودل بابتن امی عملت فیروزین کنن ایسن آخم امزافگت اما ساییو خود که با کسای و سرگبون تم داود بازدستم پروفسور پلیت گاسر خرچه سلیزت تا شامیل اما ابینوت در شامیل عملت استرزیان خواست نادمن اما سراج در تا ایران افزاگن ایرستور سرداخ هم فارس نودی شامیل دوجه شامیل کایت خای کنه سایت خای نزاختا یا قدرتا یا پایزی که کس هم دونیم زفگت ها دونه چینگوت ها کزن قوه اما یا نوم تنگ در نقاری یا واس مزفگتم بردگون سفسا گوت ماستای ایرون سینما سپیسا تر خواستاو دونن سا آخر زینات کبل تو شامل فیت تا یخی سستای زاج قوه ایرون آدم راست و افگیسی توجل سنت بالاگرستوی خوش ساریرن دکا گناسید که سارستوی نمانگار سخکتا شامل دوند خی بیرا زختا یا خودتا شامل خورزون گودی ایرستون ایستوری ما اما زرتا واندونای زرتا ساسکومجنای زرتا آرخشنای جکایت شامیل فدل ارمگ مکسوت نه اینفورماسیون آلورده فستم آسو کوری ردت تا کمخ سنه برگ بونه دکا کوری ارس کوری دوه کوری درغه آدم سخی باڅته کننز استرمار خومه و رختر تبل تلویره باڅته گوندر مجم خطابل ایران آدمبان سانکوتوی گالر گودن فده کمبتن کرون آت برگ بونه فتیس کماخسن فتزاک گوری فده کمبتن بارود فدزغل اما فدزغل برادوکت خرن آت گوری تاراید تا کماخسن برگ بونه دکاک گوری ورس گوری اقدام اگز که آت گوری فدزغل خرن بار نی ارمستر خرنگننیس اخسر اما اخسر برادوکت
Buradaki kolisler erayetta uzi ursa kori. Ve tayır vesterler toy ursa produktsiya meyulda. Şahteta hafta olsun etçiydi studon. Ona benton yu apastu farsadan yu der fedizgara qutaqçıydı. Ursa gori rayda سرویسن خسوی اقدام گسکه آتخ سف بینون تفخرن صارف کتسی فزج ارصد تکننس اما نوازنس آت برگ بومه و تصاروی بای سردنس برگ بومه توالی بختس کننس ودون معوش صرف معوش شخصی استودون یاد فزج دن ورتوی سوان بناس بومه ursa gori سر بومه مگه هیواد آخام چجور دوای باگو کردی. Ursa gori فود فسترای دای مارخو برگ بون کسی یو کنه فده کمبتن ما ursa gori نسان سوت سمی آدای ما که یخی باعث تکن استر مارخومه. گلی سر بده چکچی بده استودون خودتوی نوی کات بونته تا قرجک بونته. شداری دریوز آرج تا کافچ تا یور دریوز شین کرد توی هوش بونتی و در چی بده استیو در من مورسال برگ بومه در باکسود ماسلی نیتسانه کد قرجک اتر استیو در چرستون دین الخست آدم منولدای در تاور سکتن استر مارخوی رازمک اوریزن گون دو کد ماسلی نیتسام و این ماتساو راگون ورساگ آدمون برگ بونل کاتسیان یمی دیسو زمگن خرز بون زغن اما وال زگل تا سچنخ داوی سنبلن تبل تلویرا کودستایی تا کماریتات فایتیما اینفارماسیون راوخت آبون Nërta bazungë sportivun sarde artsevge xabertime. Xusari restunak evzon boksyorta sahi antishine ravdestoy gorat mineralni vodi gum çempionatem. Sarxede te xeyr azertune otsase gubusta gunden. Боксер Радон Валахис город минеральные воды и фицак дар тембердган техусари рестойнак спортсмента де Петрамбл той афтас майдана астев зистема фарас сызгарин спортсмента ерскот той хитсан васты категорите амаравдес той хорс бараккананта. 26 boksera kuttam Sarayna vanaytan 80 sparring taxtam as saxzlar trazarstam rodeste jushay boksер tama Olimbay Zje представлял куттуна фунж боксера мамни юлдар свечак таст санагуй Андрея Маротты специальный приз за лучшую технику. Цагат Кавказа федералун зылда ересті хайадрайста дуа сәді спортсменай фылдар. Хусари рыстонай тадуын ұқсас. Ахам еғау спортивун ересті гоцита Артур хайадрайста цыппарам хатама алы хаттар басақсы призон бінатта. Артура көттар тәту хамаси сызғари майданы хитсау. Min văd tama făceaguna doceaxtun. Tahıl fadam mar tahıl dar romboltun. Ion xuz dar tehnikay kubakay taxurzaqçınırtsıt sanaqota Andrei. Doceaxtun făceaguna. Dua xalaqutun ama dua dar romboltun matrei xarşa. Нужно jura matrei ran. Matrei ma kostum morta romboltun. Dua dar mana doste zanxel. Ересті хайадрайстой дмени сықав амазау пасиолачы спортсмента дар. Боксы сусагдина телевзонг спортсмента хорканынц боксы хитсан сколаты. Гобостагында Кокойт Александр информацион равахт. Абун. Ахам удестунабун хабарта. Народу фембалд мейфира.